হাই দেখেন, চলেন চলেন। السعودية ما شاء الله ما شاء الله. অ্যাকোরিয়াম, হ্যাঁ অ্যাকোরিয়ামের মতো করেছে আর মাছ। হ্যাঁ हाय अल्लाह की खड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखे टूट के गिर जाएगा भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह हबीबी सऊदीया। अरे वाह वाह वाह। माशाल्लाह जबरदस्त मंजर है भाई। हाँ ये सब देख के मजा आ रहा है। वाह वाह वाह। এই লিফটেই সব কিছু দেখিয়ে দিল ভিতরে। जमील 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 जिद्दा। मक्का आय माशाल्लाह। একটা রাউন্ড দি।
যাইতেছে। ওয়াও, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আরে বাপ রে বাপ, এরকমই লাগতেছে না? অরিজিনাল মনে হচ্ছে, হ্যাঁ পুরো অরিজিনাল মনে হচ্ছে। ওইদিকে দেখেন, ডাক্তার আর পেট্রোল आगे बोलते साइयो तुम है और मेमोरी फुल हो गई। खजूर का बाग, খেজুরের বাগান। चलो आराम अच्छे से देखता দাঁড়ান দাঁড়ান, এই শোটা শেষ হয়ে যাক। মাশাআল্লাহ, ना अभी तक तो ना लगा देख लगा এইখানে ফুল ভিডিও হচ্ছে। शेष चलो शेष है ना खानो পুরো শোটা, এই শোটা পুরো ভিডিও করবো। पूरा दुनिया ही बुझे बोले ना बनाई सेখানে সামনা aku boleh jadi bukti saya itu mudah kata itu kita kan মাছটা খুলে নাও।